লাভ করেছিলেন তারা ভগবানকে ভালোবাসার মাধ্যমে। वन में बैठा सबरी माई राम नाम के लगन लगाई। वन में बैठी सबरी माई राम नाम के लगन लगाई। दर्शन दियो अवध कुमार तुम मिले कन्हैया। दर्शन दियो अवध कुमार तुम मिले दिए दर्शन अवध कुमार तुम मिले कन्हैया। अवध कुमार माने रामचंद्र स्वयं पाए हेजे माता शक्तिर ফিরে গেলেন এবং তার উচ্ছিষ্ট ফুল গ্রহণ করে তাকে প্রেম আলিঙ্গন প্রদান করলেন এবং তাকে মুক্ত করে ভগবত ধামে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। তাই গৌর প্রেমানন্দে। वन में बैठी